سلامة كميت صنحو كبرات فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمده نساعد زحرنا جم حصرتن اونون زلنا مزينات حزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتالكم نعدم فلما كان عندنا تفاطمنا بخم كنبل بريزيدنت كزيوم من محدار تقرأي ليتنال جنرال تحدث ورد سراوي تقرأ عبي كلتا عبي مغفالي ركب زبل كبيد كس قريب لهم جنرال تحدث ورد نايز حلفو شمانتو عوارح نايز بنا السلطان وقام عمل كيتو زوصة حدش مجلسي بسبفحو نبخم كنبلينا بخالي وغن دما كياني نقوس عبادي نعسرت وقعت حربينياتات نمحكام فرق مليون بر حاجيزو لهم زرزر حبريتا كهلونا يوم ኤርትራ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሻቀለ ሓድሽ ተግባር ጀሚራ እዚ ተግባር ንስርዓት ብልጽግና ብሰፊሑ ዘደንገጸ እንዳተፋለሉ ይርከብ ዝርዝሩ ኣብ መድላውና ተኻቲቱ ትረኽብዎ ኢኹም ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትዘንግዑ በብዘለኹሞ ሰናይ ጻንሒት ይግበረልና كياني نقصا عبادي نعسرت وقعت حربينياتات نمحكامة فرق مليون بر حاجز أبركيتو كياني نقصا عبادي مس كوميشن حربينياتات تقريب بمتحفر نعسرت وقعت حربينياتات نمحكامة فرق مليون بر حاجز كمز قبر ايو لو ما تستسمع حبريتها زملاقتهم تحجز تدقاق متبحت تغيرو لهم نزي حاويو اب سامبو مقدات نزبصحم حربينياتات تتقام زقبر مخوانو ميديكال دايركتور هوسبيتال اواش دكتور عوض برها حبير لهم مقتل كوميشن حربينياتات تقرأ عدي سالم قبر سلاسم سان حكمنا يساقو زلو حربينياتات نمحكم كيان نقص عبادي زو صدو تبقسو سناي تكبار زن عد مخوانو دحر متقسم قالوتون كسعبو كم زقبات غيسولهم تقادلتي لتمسكال كال ايون قبر جورجيس لمانه سان اخو الحكمنا كابتي زبصحو مقداتي زاقيد كدحنو كم زي خالون عبا سقاي كم زلون بمتقاس كيان نقص عبادي ساقامم نمكلال نزقبرو حاجز مسغانوم اقربهم يوم اب تግራይ ተቋሪጾ ዝነበረ በኦንላይን ዝግበር ምዝገባን ምሕዳስ ፓስፖርት ዳግም ክጅመር ምዃኑ ተገሊጹ ንዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሕ ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ዜግነትን ፌደራል ዝግበር ዝጸንሐ ምሕዳስ ሲስተም ሲዒቡ ተቋሪጹ ዝጸንሐ በኦንላይን ዝግበር ምዝገባን ምሕዳስን ፓስፖርት ወይ ከዓ ኢ-ፓስፖርት ጽባሕ ሕዳር 19 2018 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ከተማ መቐለ ዳግም ከም ዝጅመር ግልጋሎት ኢሚግሬሽን ዜግነትን ኢትዮጵያ ጨንፈር መቐለ ኣፍሊጡሎ حلاف اتجنفر بيت صحفت زخونا ايتمتكو تاكل كم زغلصم اتتكال بمخنيات مقراص اتغلغالوت اب كل تورحي كرخبو زغبا 24 مليون بر كسن كم زخاله تقيسوم لهم اتداغم زجمر زلو غلغالوت حدش مزغبا باسبورت معالت غلغالوت نزبقو محداس الون نزطف ادما داغم متكا زخل مخانو تحابيرولم غلغلتي زدليم مللي مننت فايدا مردات لدت تحدث ملي منت بمحز ابي مربب حربريت اغلغلوت ايميغريشن زيغنت بمئتاو ابي زلو خوينم مزغباك بمزغاب كم زخلون تغليصلهم تاغلغلوت داغم مجمارو ابي تغلغلت زبصح زنبره قالت عتعز ترف مخانو تغليصلهم ابز حزوان حبرتسب حزو زلو مللي منت ابي زي تفلالي ايوان زوص مخانو صعيبم ابي تግራይ በኦንላይን ዝግበር ህጹጽ ምዝገባ ፓስፖርት ከም ዘለዞ ገለጹ አይተምትኩም ህጹጽ ፓስፖርት ከነበኩም ኢና በዘበለ ካብ ሕብረተሰብ ገንዘብ ዝወስዱ ዘሎ አካላት ካብ ተግባሮም ክቆጠቡ አገንዚቦም ኣለዎም ሕብረተሰብ ድማ ካብ ከምዚ ዓይነት ምትላል ዓርሱ ክሕሉ ይግባእ ክብሉ ወሲሖም ገሊጾም ኣለዎም በቀጻልነት ምስ ዝምልከቶም አካላት ብምዝራብ ምዝገባ ህጹጽ ፓስፖርት ኣብ ትግራይ ንመጀመር ከም ዝሰርሑውን አረጋጊጾም ኣለዎም በኦንላይን ተመዝጊብካ ዝወጽእ ፓስፖርት ዋግኡ ድማ 5000 ብር ኮይኑ ን10 ዓመታት ዘገልግል ምዃኑ ወሲኾም ጠቂሶም ኣለዎም ناس حكمنا اب هوسبيتال عايدر كومبرهنسيف سبيشاليزد هوسبيتال عايدر كابوص ابزمصو سمويا مطبحتي مع انطان كرطيت حموتن ጸሊመ ከብደን ፕላስቲክ ሪኮንስትራክቲቭ መጥባሕቲ ህፃናት ሓዊሱ ነፃ አገልግሎት ሕክምና ክወሃብ ምዃኑ ገሊጹ እቲ ነፃ ወፍሪ ሕክምና ካብ 25 ሕዳር እስከ 5 ታሕሳስ 2018 ዓመተ ምህረት በአቆጻጽራ ገዝ ክወሃብ ምዃኑ እቲ ሆስፒታል ሓቢሩሎ ድምሕዚ ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አይደር ኣብ ሃገረ ስፔን መዝርከበ ሰርጅን ኢን አክሽን ፋውንዴሽን በመተባበር ካብ ሕዳር 4 እስከ 13 ሕዳር 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ወፃ
ዝመጹ ሰሞያ ክብድ ዝበለ ኩነታት ተሓከምቲ بعبي السوق مزمحيش قلقالوت كم زخابة أزخاخيرولهم أكال زدما أب هاجر سبين زركبة سرجين إن أكشن فاونديشن زمرحو كاب سبين إنجليز الرومانة زيتوس أصه ولن توين سمويا متبحث حيزم بمقربة مثل سمويا تكالات توادي دم كبد الزبلة كنت تحكمتي بعبي السوق مزمحيشو قلقالوت كهب مخوانو قليصلهم حزي كاب 25 حدار اسكا 5 تحساس 2018 عام تمرتم ابز صنح بلاستيكن ريكونستراكتيفن مطبحت ህፃናት ነፃ አገልግሎት ሕክምና ከም ዝወሃብ ከም ድማ ሕፈሰ ምሽላክ ክፍሊ አካላት ወይ ከዓ ሄርኒያ መጥባሕቲ ማዓንጣ ከረጢት ሓሞት ጸሊም ከብደን ድማ ቀዲሞም አበ ዘለው ናይ ስራሕ ሰዓታት ክምርመሩ ተዳልዮም ክጸንሑ ነፃ አገልግሎት ደቂስካ ሕክምና መጥባሕቲ ክረኽቡ ዓዲሙሎም ብምዃን ድማ ተገልገልቲ ነዚ ዕድል ዝንኽጥቀምሉ ጻውዒት ዘቕረበ ኮምፕሪሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ዓደር ትካላት ጥዕና ይኹን ካልኦት ድማ ነዚ ሓበሬታ ናብ ዝምልከቶም ክፋላት ማሕበረሰብ ከተሓላልፉ ንጽውዕ ክብል ጠቂሱሎም ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና እዚ ሓበሬታ ናብ ኩሉ ክፋላት ትግራይ ንኽበጽሕ ሼር ብምግባር ክትተሓባበሩ በዘጋጣሚ ንሓትትም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ምብታን ይሰርሕሎ ክብል ጂኤስቲኤስ ከሲሱ ጂኤስቲኤስ ናይ ዝሓለፉ ናይ 8 ኣዋርሕ መሪሕነት ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝግምግም ሰፍሕ ዝበለ መግለጺ ዘርጊሕሎም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሚድያታት ብምዕፋን ተቃዋምቲ ፖለቲካውያን ውድባት ምንቅስቃሳቶም ብምዕጋት ሰፊሕ ዝተባሃለ በደል ይፈጽም ከም ዘሎ ዝኸሰሰ እንትኸውን ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ምክፍፋል ብምዝራም እቲ ፕሬዝዳንት ብዝለዓለ ብርኪ ነትግራይ ኣብ ሓደጋ ይውድቃ ከም ዘሎ እዩ ዝተገለጸ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ድማ ከም ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ወናኒ ሚድያ ደደቤት ዝኾነ ዶክተር ሃይለ አረፋይነን አክቲቪስት ብርሃነ ገብረ ገርግስ አንጻር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰፍሕት ሓበሬታ እንዳዘርግሑ ይርከቡ ብፍላይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ውድብ ሕወሓት ኣዳኺመኛ ኣንበርኪ ኸያ ከፋፊለ ዝብል ቁመና ከም ዘለዎ ዝጠቕሱ እዞም ሓይልታት ትግራይ ዓቕምታታ ክበታተን ኣብ ምግባር ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብዕቱብ ይሰርሕሉ እንዳበሉ ይኸስውሉ ብፍላይ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ በደገፍቲ ውድብ ሕወሓት ኾነ አንጻር ሕወሓት ተሰሊፎም ኣብ አዲስ አበባ ብዝርከቡ ሓይልታት እውን በተደጋጋሚ ክስ ዝቀርበሉ እንትኸውን መርገጺኻ ኣነጽር ዝብል ክስታት በሰፊሑ እንዳተንጸባረቀሉ ይርከብ መዚ ጉዳይ ተታሒዙ ይመስል እውን ጂኤስቲኤስ ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሕ መንበረ ስልጣን ትግራይ ተቆጻጺሩ ዝርከበ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ሚድያታት ብምዕፋን ኾነ ተቃዋምቲ ፖለቲካውን ውድባት ምንቅስቃሳቶም ብምዕቃት ሰፊሕ ዝተባሃለ በደል ይፈጽምሉ ክብል ዝኸሰሰ ኢትዮጵያ በዘይ ተጸበየቶ መንገድ ኤርትራ ዝጀመረቶ ምንቅስቃስ ዘሻቀላን ዘሰንበላን ምዃኑ እንዳተገለጸ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሹም ዓፋር ዓሰብ ንምቁጽጻር ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ አመልኪቱ ኤርትራ ሓድሽ ሓበሬታ አቃሊሓላ ብሹም ዓፋር ዓሰብ ናትና እዩ አካል ኢትዮጵያ ብዝብል ብወገን ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ምላሽ ዝሃበት ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ዓፋራውያን ናብ ኢትዮጵያ ዓፋራውያን ክተቃለሉ ይግባእ ዝብል ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ኦጋዴን እውን ናብ ሶማሌ ክተቃለሉ ይግባእ ክትብል ኤርትራ ሓድሽ ኣዘራራብ መልእኽቲ ብምግላጽ እዩ ብወገን ኢትዮጵያ ከቢድ ድንጋጸ ዝፈጠረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኦጋዴን ብፍላይ ድማ ምስ ተፈጥራዊ ነዳድን ጋዝን ተታሒዙ ዝለዓለ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓን ተፈጥራዊ ሃፍቲ ዘለዎ ከባቢ ምስ ምዃኑ ተታሒዙ ናይ ምግንጻል ሕቶታት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብሰፊሑ ክረአየሉ ዝጸንሐ ከባቢ ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ይኹን እምበር ኣብ እዋን መሪሕነት ኢህወደግ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ብዝተገበረ ሰፊሕ ስራሕቲ ጠጠው ክብል ዋላ እኳ እንተኸኣለ ኤርትራ ነቲ ተደፊኑ ዝነበረ ሕቶ ዳግም ክትጽሕትሮ ምኻላ ስዒባ 4 ኪሎ ኣሻቂሉ እንዳተባሃለሉ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሹም ዓፋር ዓሰብ ናትና እዩ ንዝብል ሰፊሕ ወፍርታት እዩ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቢላ ኣብ ዝሃበቶ ሰፊሕ ዝበለ ሓበሬታ ዓሰብ ብሹም ዓፋር ናብ ኢትዮጵያ ክካተት ዝኽእለሉ ሕጋዊ መስርሕ እንተሃልዩ ኦጋዴን እውን ብሹም ሶማሌ ናብ ሶማሊያ ክካተት ዝብል ሓድሽ ኣዘራራብ ዝተባሃለ ሓሳብ ሒዛ ቀልቅሊላ ትርከብ ኣብዚ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ድንጋጸ ወጻኢ እዚ ዝበሃል ምላሽ ክህብ ኣይተረኣየን